श्रोता बंधु आपण मैंने शुणुंट रेडियो सुरभि 89.6 FM नदीगा। नमस्कार श्रोता बंधु, मु बाणीकवि पंडित दयानिधि मिश्र आजिर कथा कविता कार्यक्रम रे आपण मानक पई मु नहीं आछि आउ एक नुआ कविता। कवितार शीर्षक होउछि भिजा आषाढ़। आसंतु सुनिबा एई भिजा भिजा आषाढ़र वर्षा भिजा माटी उपरे सुंदर कविताटिए। झिपि झिपि बरसारे भिजे काठ बेंगुली मेघ देहे लुच काली खेले लता बिजुली। झिपि झिपि बरसारे भिजे काठ बेंगुली मेघ देहे लुच काली खेले लता बिजुली। फेरिबा बाटकू चाही बसी अछि चांद मुही। फेरिबा बाटकू चाही बसी अछि चांद मुही। छाती तले छपी जाए टिपि टिपि बरसा भंगा मने भरी देई केते आशा भरोसा। नुआ बहु बाहु नुची लाज पाखे आउजी छम छम नाची जाए टिकी पाद पाऊजी। नुआ बहु बाहु नुची लाज पाखे आउजी छम छम नाची जाए टिकी पाद पाऊजी। चुना चुना गीत सुरे पहिली नहुली झुरे। चुना चुना गीत सुरे पहिली नहुली झुरे। दूरवण तोटा मालू भासी आसे झंकार गाए आजी मौसुमी प्रीति मेघ मल्हार। गाए आजी मौसुमी प्रीति मेघ मल्हार। जीवनर दोछकिरे नई जाए पतर तेल लुण संसार रे छाती हुए पथर। जीवनर दोछकिरे नई जाए पतर तेल लुण संसार रे छाती हुए पथर। भसा बादलर कोले लुहर बरसा झरे। भसा बादलर कोले लुहर बरसा झरे। अबुझा नईरे उठे यौवन जुआर। गाए आजी मौसुमी प्रीति मेघ मल्हार। गाए आजी मौसुमी प्रीति मेघ मल्हार। थिरी थिरी पवन रे प्रणयर महक सिहराई तनु मन छंदे भरी पुलक। थिरी थिरी पवन रे प्रणयर महक सिहराई तनु मन छंदे भरी पुलक।
କୃଷ୍ଣ କବରୀ ଫାଙ୍କେ ଅଳସୀ ହଳଦୀ ମାଖେ କୃଷ୍ଣ କବରୀ ଫାଙ୍କେ ଅଳସୀ ହଳଦୀ ମାଖେ ପାଦ ଚିପି ବାଟ ଚାଲେ ସରୁ ପାନ ପତରୀ ଚାହାଣୀରେ ଚମ୍ପା ଗୋରୀ ହସେ ରଙ୍ଗ ଧରି ଚାହାଣୀରେ ଚମ୍ପା ଗୋରୀ ହସେ ରଙ୍ଗ ଧରି ଚୁପି ଚୁପି କାନେ କାନେ କହିଯାଏ ସମୟ ସରି ଆସେ ସୁଖ ଦିନ ବାହୁଡ଼ାରେ ବିଜୟ ଚୁପି ଚୁପି କାନେ କାନେ କହିଯାଏ ସମୟ ସରି ଆସେ ସୁଖ ଦିନ ବାହୁଡ଼ାରେ ବିଜୟ ଆରମ୍ଭର ହୁଏ ଶେଷ ରହେ ଖାଲି ଅବଶେଷ ଆରମ୍ଭର ହୁଏ ଶେଷ ରହେ ଖାଲି ଅବଶେଷ ଫୁଟା ଫୁଲ ମଉଳଇ ବୟସର ବାସରେ ଫୁଟା ଫୁଲ ମଉଳଇ ବୟସର ବାସରେ ଭିଜା ଆଷାଢ଼ର ଏହି ଫିକା ଫିକା ସଞ୍ଜରେ ଭିଜା ଆଷାଢ଼ର ଏହି ଫିକା ଫିକା ସଞ୍ଜରେ ଫୁଟା ଫୁଲ ମଉଳଇ ବୟସର ବାସରେ ଭିଜା ଆଷାଢ଼ର ଏହି ଫିକା ଫିକା ସଞ୍ଜରେ ଭିଜା ଆଷାଢ଼ର ଏହି ଫିକା ଫିକା ସଞ୍ଜରେ। ନମସ୍କାର।